Tuhan, kerja umat ini. Inilah kerja yang dibuat oleh Anbiya alaihi salatu wassalam. Hubungkan manusia dengan Allah. Hazrat Daud alaihissalam tanya kepada Allah, Allah, macam mana aku nak jadi kekasih kau? Allah Ta'ala beritahu, kamu hubungkan hamba aku dengan aku akan jadi kekasih kau. Hubungkan seluruh manusia dengan Allah. Saya dan tuan-tuan, inilah kerja kita. Daripada pagi sampai petang, inilah kita punya kerja. Kita perlu risau, bimbang macam mana seluruh manusia, diri saya, keluarga saya, seluruh manusia sampai hari kiamat, mereka dapat buat hubungan dengan Allah. Inilah kerja kita. Nabi SAW, Allah Ta'ala jadikan Nabi, Allah pakaikan mahkota kenabian. Umur Nabi 40 tahun. Allah perintah kepada Nabi. Perintah Allah yang pertama, Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Allah perintah kepada Nabi untuk besarkan Allah, untuk bagi tahu kepada manusia siapakah Allah. Ayat-ayat dalam Al-Quran Al-Karim, ayat-ayat yang Allah turunkan dalam Makkah, Allah bercerita tentang kehebatan Allah. Huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah, selain daripada Dia tidak ada ilah. Huwallahu alladhi yursilur riyaha fatusiru sahaba fasuknahu ila baladin mayyit. Dialah Allah, dengan kudrat Dia telah tiupkan angin. Dia dengan kudrat Dia telah kumpulkan awan. Dia dengan kudrat Dia yang telah turunkan hujan. Dia dengan kudrat Dia telah hidupkan tanah yang telah mati. Huwallazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Dialah Allah, Dia telah ciptakan kamu. Thumma yumitukum, Dia akan matikan kamu. Dia yang bagi rezeki kepada kamu. Dialah Allah. Dialah Allah dengan kudratnya. Air, dengan air Allah telah ciptakan kita dalam perut ibu kita. Allah dengan kudratnya, Dia telah jadikan dua mata, Dia telah jadikan dua telinga. Allah beritahu dalam Quran, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Kamu tak tengok tak? Aku telah jadikan dua mata untuk kamu. Aku telah cipta dua bibir kamu. Aku telah ciptakan lidah kamu. Dialah Allah. Dialah Allah yang maha karim. Dengan kudratnya, Dia telah ciptakan kita. Dia keluarkan kita daripada perut mak kita. Allah dengan kudratnya, Dia telah besarkan kita. Dengan kita punya tangisan, Allah SWT telah letakkan kasih sayang dalam hati mak bapa. Mak bapa pun pegang baby. Allah dengan kudratnya, Dia telah semua kita punya urusan kita, Allah telah tunaikan. Allah dengan kudrat Dia, Allah besarkan kita. Dari tak boleh cakap, Allah Ta'ala allamahul bayan, Dia telah ajar kita untuk cakap. Dia telah besarkan kita. Dia Allah. Allah lah Zat yang maha sempurna. Allah lah Zat yang maha power. Allah lah Zat yang maha hebat. Allah untuk buat, Allah tak perlu falsafah. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah SWT, inilah kerja yang dibuat oleh Anbiya alaihi. Dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rasa simpati, dengan penuh rasa kesian kepada manusia. Nabi SAW beritahu, saya punya misal, contoh saya sedang pegang di belakang kamu. Kamu sedang jatuh dalam api neraka, seperti pepatung sedang jatuh di atas lilin api. Saya pegang-pegang kamu untuk selamatkan kamu daripada api neraka. Nabi SAW
dengan penuh kasih sayang, dengan penuh risau bimbang. Nabi SAW telah mengajak manusia kepada Allah. Jadi saya dan tuan-tuan kita pun sebagai umat Nabi SAW, kita pun membuat kerja ini dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rasa simpati kepada seluruh manusia. Tuan-tuan yang mulia Allah SWT, जुहदन नबी नहजन नबी, नबी का काम नबी के नहज के साथ हुआ करता है. Kerja Nabi akan berjalan dengan nahaj Nabi, dengan cara Nabi. Cara Nabi apa tuan-tuan? Cara Nabi dalam simpati, kesian. Nabi SAW tengok satu Yahudi dengan jenazah ini. Nabi SAW tengok nangis. Sahabat yang sudah dia Yahudi, Nabi cakap, dia telah rugi, umat saya telah rugi itu selama-lamanya. Sekarang tak ada siapa yang boleh selamatkan dia. Akhirat nanti dia akan dibakar dalam api neraka. Tak ada siapa yang boleh selamatkan. Saya dan tuan-tuan, kita Allah telah jadikan sebagai umat Nabi SAW. Allah perintah kepada kita, ittabi'u hazan nabiyyal ummi. Allah telah perintah kepada kita untuk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang berada Allah Subhanahu wa taala, kita yang Allah hubungkan kita dengan kerja ini, kerja yang mulia ini. Kita punya hati pun perlu macam mana hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam jazbah, satu saja jazbah, macam mana seluruh agama dapat hidup di seluruh manusia sampai hari kiamat. Ini jazbah Nabi sallallahu. Orang-orang Makkah telah offer kepada Nabi, "Hai Muhammad, kamu tinggalkanlah kerja ini. Kami akan jadikan kamu pembesar. Kami akan jadikan kamu fulan-fulan. Kami akan kawinkan kamu dengan anak perempuan kami yang cantik." Nabi cakap apa? Ini bukanlah maksud saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah telah tunjukkan Nabi syurga. Allah telah tunjukkan kepada Nabi neraka. Nabi telah tengok di semua akhirat, di semua pandangan. Allah telah tunjuk kepada Nabi SAW yang dalam risauan, risau, bimbang macam mana seluruh umat ini lepas. Jadi tuan-tuan yang berdoa Allah SWT, saya dan tuan-tuan kita yang buat kerja ini, kita sebagai umat Nabi SAW, kita pun membuat kerja ini dengan penuh rasa simpati, kesian kepada seluruh umat. Nabi SAW melaungkan suara, "Ya ayyuhan nas," wahai manusia di seluruh dunia, seluruh orang Amerika, seluruh orang Europe, Jepun, China, tidak ada kejayaan melainkan datanglah kepada perintah Allah. La ilaha illallah. Yakinlah Allah sebagai ma'bud, Allah lah zat yang layak untuk disembah. Dia lah sebagai masjud, dia lah zat yang layak untuk disujud. Dia adalah zat, dia adalah maksud hakiki. Selain daripada Allah, seluruh adalah seluruh makhluk di sisi Allah sifar, zero, semua tak tahu. Sama ada dia semut ataupun di Jibril Amin, ini semua adalah makhluk untuk buat hajat kepada Allah. Allah tak perlu kepada siapa-siapa. La ilaha illallah. Tak ada siapa yang boleh bagi ketenangan, tak ada siapa yang boleh bagi kesenangan, tak ada siapa yang boleh bagi kesejahteraan, tak ada siapa yang boleh bagi kemuliaan, tak ada siapa yang boleh bagi kehinaan illallah, malaikat Allah. Inilah kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dan tuan-tuan, kita membuat kerja. Inilah kerja saya dan tuan-tuan. Ukhrijat lin-nas. Allah beritahu dalam Quran, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas." Allah telah hantar kita, Allah keluarkan kita untuk seluruh manusia sampai hari kiamat. Tapi tuan-tuan, hari ini apa berlaku? Kerana salah faham kita, kerana kita punya salah faham, kita tak faham bahawasanya kita bertanggungjawab. Apa sudah berlaku tuan-tuan? Umat sudah rugi. Besar kerugian telah berlaku atas umat.
Sampai kerugian. Berbondong-bondong manusia, berjuta manusia, mereka tak kenal Allah. Mereka tak tahu siapa yang bagi rezeki. Setiap waktu dan keadaan mereka sedang menuju kepada kerugian untuk selama-lamanya. Akhirat nanti, medan hasyar, seluruh manusia akan berkumpul. Allah Ta'ala akan elan, satu-satu orang Allah akan panggil. Allah akan cakap, fulan ibni fulan, fulan anak kepada fulan, bangun. Dia akan berdiri. Allah akan bagi tahu kepada dia, fulan, tumtu rahman ka mujrimku. Kamu adalah pendosa kepada Rahman. Kamu adalah pendosa kepada Allah. Dalam dunia ini, polis pergi tangkap satu orang, satu kereta, dua kereta pergi tangkap. Betul? Kalau dia langgar undang-undang. Akhirat nanti, Allah Ta'ala akan perintah 400,000 malaikat untuk tangkap sama dia dan tarik sama dia dan campak dalam api neraka itu selama. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah SWT, kita perlu sedar huwa sammakumul muslimin. Allah dah letak nama kita Muslim. Kita Muslim. Kita syukur kepada Allah. Allah jadikan kita Muslim. Kita orang Muslim. Kita bukan orang Pakistan, Indonesia, Malaysia, orang Jawa, orang fulan-fulan. Itu hanya untuk pengenalan saja. Kita adalah Muslim. Kita adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu sedar kita adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirat nanti Allah tak tanya, mana Malaysia ni orang? Allah tak tanya. Allah akan tanya, aina ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Mana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya dan tuan-tuan, kita perlu sedar. Allah beri kepada kita waktu yang sikit, 60-70 tahun. Dalam 60-70 tahun ni, kita mau tinggalkan dunia ni dalam keadaan Allah redha dengan kita. Ambil alaihissalam, inilah kerja. Mereka telah offer kepada Nabi. Nabi dahulu pun telah di offer. Nabi SAW pun telah di offer. Nabi cakap apa? Ma as'alukum alaihi mala wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa ala rabbil alamin. Apa saja usaha yang kita buat hanya untuk Allah sahaja. Untuk Allah sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT, kita perlu betulkan kriteria. Kita perlu jasper kita. Kita perlu rasa simpati, kesian kepada semua orang. Hazrat Umar radhiyallahu anhu masuk Islam orang ke-40. Orang ke-40. Tapi beliau telah usaha sampai Allah telah tampaikan dia pada tempat yang kedua. Sampai orang kedua. Nabi cakap, lepas aku kalau ada Nabi adalah Umar. 17 tempat dalam Al-Quran Umar radhiyallahu anhu apa dia fikir, apa yang dia fikir Allah jadikan Quran, Allah turunkan dalam Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT, saya dan tuan-tuan, kita perlu sedar, kita bertanggungjawab atas semua manusia. Semua orang Europe, semua orang Amerika, mereka dapat beriman kepada Allah. Saya dan tuan-tuan, tiap-tiap hari kita makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Allah, makin kita mentaati perintah-perintah Allah. Itu berusaha. Orang telah tanya kepada Maulana Ilyasab dan Tuan, Hazrat, usaha apa yang Tuan mau? Tuan suruh semua orang keluar dalam Allah, miskin pun keluar, kaya pun keluar. Apa yang Tuan mau? Maulana Ilyasab dan Tuan cakap apa? Ahya'u jami'u ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sahaja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bawa, 100% segala-galanya dapat hidup dalam umat. Untuk itulah usaha ini. Asas dia ialah tuan-tuan, yakin kepada zat Allah. Amal kita betul kepada zat Allah. Akhlak kita makin hari makin baik, makin hari makin dekat dengan Allah.
Itu pokok mangga, berapa banyak dia punya buah, lagi dia punya dahan akan jadi panggil apa? Apa? Lagi tumbuh. Makin kita dekat dengan Allah, makin kita jadikan kerja ini sebagai kerja kita, makin dalam hati kita rasa kasih sayang. Allah bagi tahu dalam Quran tentang sahabat, ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tarahum, bila sahabat kiram radhiyallahu anhu di kalangan mereka punya kasih sayang macam satu keluarga. Ruhama'u bainahum, kasih sayang antara mereka. Kasih sayang. Orang-orang China dia telah hantar dia punya spy dia pergi tengok ni sahabat. Mana dia nak pergi, dia nak menang. Mana dia nak pergi, dia nak dapat fatah, mereka dapat kejayaan. Bila mereka telah selidik, mereka tengok, mereka cakap sahabat ni dalam mereka ada beberapa sifat. Antara satunya ialah mereka, antara mereka macam adik-beradik, ruhama'u bainahum, antara mereka punya kasih sayang begitu kuat sekali sampai orang dari luar datang tengok, mereka cakap ini semua dari satu family. Waktu malam mereka di depan musalla, di atas sejadah, mereka doa kepada Allah, semayang kepada Allah. Siang hari mereka di atas unta, di atas kuda. Bila musuh dapat kesakitan, mereka sedih atas perkara ini. Bukan gembira, mereka sedih. Hari ini kita punya kawan dapat susah, kita suka. Sahabat, orang kafir dapat susah, mereka susah, mereka sedih. Itu jemaah pun balik. Lepas tu dia sebelum balik dia tengok lagi sifat. Tengok sahabat kiram berganggu. Antara lagi satu sifat yang besar dalam mereka, innama himamuna al-akhirah wa laysat himamuna ad-dunya. Sesungguhnya kami punya azaim, maksud kami, fikir kami adalah untuk akhirat saja. Dunia bukan maksud. Bila ni orang semua balik, dia pun cerita dengan dia punya semua kabinet punya orang. Dia cakap, kalau orang Islam, mereka dalam mereka ini sifat, tak ada siapa yang boleh kalahkan mereka dalam dunia ini. Kalau orang yang datang untuk lawan dengan mereka, sia-sia mereka menyatimkan anak mereka. Jadi tuan-tuan yang mulia Allah SWT, saya dan tuan-tuan kita bersedar, inilah kerja kita. Inilah kerja kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam Hajjatul Wida, Nabi telah bentuk sahabat 10 minit. Sahabat kiram karena mereka senantiasa 833. Orang-orang muhajir, mereka tinggalkan semua dalam Makkah, pergi Madinatul Munawwarah. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam Islam 5 tahun saja. Macam tu dia telah korbankan dirinya. Sa'ad bin Mu'az telah mati syahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ihtazza lahu arsyur Rahman." Hari ini kerana Sa'ad bin Mu'az meninggal, Allah punya arsy telah goyang. Cepat mandikan jenazah dia. Kalau tak, mereka akan angkat di atas langit macam mana kisah Islam telah diangkat ke atas. Berapa tahun? 5 tahun. Ikramah bin Abi Jahal datang lepas Fatah Makkah terima Islam. Dia nak lari pergi ke Iran. Isteri dia pergi cari tempat dia. Surah naik atas tu kapal. Kapal tengah-tengah jalan surah goyang. Ombak besar. Orang yang bawa kapal tadi ucap la ilaha illallah. Orang yang bawa kapal tadi ucap la ilaha illallah. Dia cakap habislah. Kerana ni kalimah saya lari, sekarang ini kalimah sudah mari depan. Isteri dia daripada jauh lampai. Kapal tadi patah balik. Dia ingat satu passenger ada. Datang tengok Ikramah radhiyallahu anhu. Dia punya isteri. Isteri dia cakap, mari saya datang untuk ambil kamu. Mari kita pergi jumpa Nabi. Hanya dengan ucap kalimah la ilaha illallah saja kita akan percaya. Pergi. Nabi
tolonglah bagi peluang kepada suami saya. Nabi cakap saya bagi peluang 4 bulan. Pendek kata tuan-tuan, dia pun telah terima Islam tuan-tuan sekali. Zaman Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu panggil sahabat. Orang-orang lama semua datang depan. Ikramah belakang, pergi belakang, pergi belakang, pergi belakang. Last sekali Ikramah kalau pergi belakang sekali. Ikramah radhiyallahu anhu nangis. Dia cakap, ambil kopi ni. Dalam dunia ni Allah telah belakangkan saya, kamu telah belakangkan saya. Akhirat nanti Allah akan belakangkan saya. Umar, kau berjanjilah, bersaksilah, saya telah lawan dengan Nabi banyak. Hari ini kamu telah belakangkan saya begitu sedih sekali. Umar, ada tak apa-apa cara untuk Allah tak belakangkan saya di akhirat nanti? Umar cakap, ada. Dalam dunia ni kamu usah, akhirat nanti Allah akan depankan kamu. Ikramah telah lawan 300 orang daripada Mekah kita bawa, dan semua orang telah meninggal, tinggal 2 orang saja, satu lagi, satu wanita. Umar radhiyallahu anhu cakap, tolong kawinkan mereka supaya zuriat mereka dapat lahir, kerana ini kaum mujahid ni, kaum ini begitu agung di sisi Allah. Jadi tuan-tuan dan puan Allah SWT, saya dan tuan-tuan, kita sudah rugi yang besar sebenarnya. Kerana kita belum jadikan kerja ini sebagai kerja kita pun taubat dan istighfar kepada Allah, dan kita pun niat azam irada insya-Allah untuk jadikan kerja ini sebagai maksud kita, dan untuk kerja ini kita mau pergi ke seluruh dunia. Beda tuan-tuan, Maulana Yusuf Sahab yang telah dikenal dalam majma' kita, bila ada segelintir saja mereka dalam mereka ada jazbah ini. Macam mana sahabat kiram radhiyallahu, mereka telah bayat di atas tangan Nabi. Mereka telah bayat sami'na wa ata'na ala sam'i wa ta'ati ala al-yusri wal kurhati wa ala atharatin alaina. 5 perkara. Kami akan taat, susah ke senang ke, hal-hal setiap keadaan kita akan buat kerja, susah ke senang ke, keadaan kita suka ataupun tak suka pun kita akan buat kerja. Wa ala atharatin alaina. Sahabat cakap, apa ini paling susah sekali, orang depankan kita, orang belakangkan kita. Setiap keadaan buat kerja. Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat mereka bayat atas tangan kita. Maulana Yusuf Sahab yang terlihat, bila dalam majma' kita ada segelintir, dalam mereka ada jazbah ini, bila saja, dengan siapa saja, di mana saja, berapa jauh untuk pergi pun, berapa belanja besar pun, sedia untuk berkorban untuk agama Allah dalam setiap keadaan. Melalui segelintir umat ini, Allah akan buat keputusan besar untuk umat. Tuan-tuan, siapa yang sedia insya-Allah?